naka-reels. Adi nagcha-challenge sa active siya waray pirok-pirok la pagkaon sini nga kilala man ada niyo ini kuan ani ini nakita man ada kamu sini kamyas o iba kaam pwede ni kuan sa ani sayo nga patronizer nga mahilig sa taba kuan sa taba pambala rasahom na mo ba ini na ikaw naman ito na nahulog ikaw naman wala pa man ang lidro